अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है शोरा के मेन किरदारों का, और उसके बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे इस शोरा आफाक फिल्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। डमी म्यूज़ियम से आए लातादाद मेहमान आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक उसकी वालदा है और उसका एक मुलाकात करवाते हैं कहानी के दो मरकजी किरदारों जैक डॉसन और रोज के। नहीं तो ये तो बड़ा हैंडसम था, इसे क्या हुआ है? इतने साल पानी च पिया रहा है, बेड़ा गर्क ते होना सी। तुम भी लगता है पानी में। मैनू लई वंज सजना नाल टिकटां दो संग बने सजना। एक्चुअली ये जहाज न्यूयॉर्क नहीं चिन्योट चले हैं। ये मेरे ताए दे बच्चे ने। Every night in my dream I see you, I feel you। आगे की सी? तुम कहा करो every night in my nightmare I see you, I feel you। इधर की मतलब है? देख रहे हो कैसी इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ शर्म करो, तुम्हारी मंगेतर है। ये कौन है भाई? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक कर रही है ना, कुछ गैरत खाओ, अकल करो। ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ। असल च आफ्ताब साहब साडी मोहब्बत इस जहाज ते परवान चढ़ी। मैं अरशे ते खुदकुशी करन लगी सा इस मनूस दी वजह तो। मेरी अंगूठी भी वापस करती, ओदे भला होवे जैक दा इहने मैनू बचा लिया। पहले मैं तो डर गई सा। ਇਹ ਕੀ ਡਰੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। वैसे मैनू अचानक ही इहदे नाल मोहब्बत हो गई। बड़ा इहदा सुजे खुसरे वर्गा मूंह। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ बस बस क्या करोगे? खत्म कर दोगे ताल्लुक? ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਲੁਕ। और फिर बस से क्या मुराद है? बस ਇਹ ਵੇ कि बस ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी तुम्हें धोखा देगी। देखी जे मेरी मोहब्बत, जैक ते फौत हो गया सी ओदे ताया अब्बू ने। जैक और मेरी मोहब्बत दे किस्से पूरी दुनिया याद रखेगी आफ्ताब साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। एडा मनूस है, फट्टे ना लटक के मैनू गंदे लतीफे सुनाउंदे। अच्छा जी, जेम्स कैमरन साहब की तरफ जाते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? मैं ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। हाँ मतलब तुसी बर्फानी दुम्बा समझो। तुहाडा कोई डॉक्टर वाकिफ है? क्या कर रहा है? मैं जैक दे पेट चों पानी कढाउणा। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਾਸਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? क्यों? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, जरा हमें कुछ धुन सुनाइए थोड़ी सी। सी खातून बैठी, ये कौन है? ये मेरा बुढ़ापा है। तुसी फिल्म देखी नहीं? यानी बूढ़ी होकर तुम ऐसी हसीन हो जाओगी? ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। इससे बेहतर है वैसे वो। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। कौन? ਇਹ ਰੋਜ਼। तमीज कर जैक, मेरा जेंडर ही खराब कर देते सारा। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। हर 15 मिनट बाद मैंने कहा चल अरशे ते चलिए। देखो कैसी गुफ्तगू हो रही है, कैसी शीरो शक्कर हो रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मंगनी मेरे भाई के साथ हुई है और गुलछड़े इस बॉय के साथ मना रही है। अच्छा, ये कैरेक्टर असल स्टोरी में है तो नहीं, ये सिर्फ हमने खबरदार वालों ने क्रिएट किया हुआ है। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੜੀਏ। और ये माई क्यों नहीं बोल रही? क्या हाल है खातून आपका? माई ने पता नहीं ड्रिप लगी है। शुक्र है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, हालात कैसे हैं यहाँ के? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। जैक I love you। ਛੱਡ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਸੂ? जैक ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। चल अरशे ते चलिए। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तेरा ते प्यो भी जाएगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। ਛੱਡ।
اب بیٹھے ہو انی دیو میوزک بجاؤ تو دھیان اٹھاؤ. روز یار ایک گل تے دس, تو پہلے باکسر تو نہیں سی, کیسا موسم ویکھ تے صحیح, بابا پر دعا کرے امریکہ پہنچ جاوے. اللہ خیر کرے, جہاز امریکہ پہنچ جائے گا. نہیں, اس نے نہیں پہنچنا. رستے میں ایک حادثہ ہونے والا ہے قریب, اور یہ ڈوب جائے گا. آپ بچ جائیں گی. بچنے کے بعد آپ کا انجام وہ ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. او جڑی پرانی بطخ جی, اتنا چنگا میں ایتھے ڈوب جاندی. کیوں جی, آپ بات کیوں نہیں کر رہی کوئی؟ اتنے گھٹ مہنگائی ہوئی ہے, تانوں پتہ نہیں لگ رہا کی حالات ہو گئے نے ملک دے. یہ دوسرا سکرپٹ ہے, یہ ایک اور کہانی ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج. کہانی ہے یہ ایک کوئی اور ہوے مہنگائی. اچھا انہوں یہ ٹینشن نہیں جہاز ڈوبے گرک ہوئے, انہوں بس لیچی امب. اب بیڑا گھر کو ڈائریکٹر دا انی دے بچے نے ایڈا تا پھٹا رکھیا وچ, میں بووا یا اے بووے. چل ارشد چلیے. ارشد کی پیا مینوں دس. تم سمجھ نہیں آتی ہے. چل تین کہہ رہی ہیں ارشد چلیے. اے رول اینو دے دیو. چل اٹھ. میں نہیں جانا. تو انج نہیں جانا. چل میری گل سن. اچھا جناب, اس عظیم الشان فلم کو 11 اور وہ تھا جیک نکلسن. اس سال کا بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جیک نکلسن کو ملا, اور فلم تھی ایز گڈ ایز اٹ گیٹس. اس فلم پر تقریباً $200 ملین کی لاگت آئی, اور اس نے کمایا $2.1 بلین, یعنی $2 ارب سے زیادہ اس اکیلی ایک فلم نے کمایا. ہم چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ اس جہاز پر کیمرن کے اسٹوڈیو ڈیجیٹل ڈومین. سر ساڈے نال بھی کوئی گل کر لو, اسی تے شبرات دے پٹاخے لائے ہیں. یار آپ جیسا ایک کیریکٹر ہمارے شو میں بھی موجود ہے, اسے بہت مار پڑتی ہے. یہ وہی ہے. ایڈے میلے میوزیشین کدی ویکھے نا تسی؟ ہجے ناتے ہوئے نے. اچھا تم دونوں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اسی تھک گئے ہیں. کیوں تھک کیوں گئے ہو؟ ایک تو ٹراندہ بہت ہے. کون؟ اے روز. یار ٹراندہ کیوں کہتے ہو؟ اچھا جی, اس میوزک بینڈ کا سربراہ کون ہے؟ Yes, I'm the one. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ Ladies and gentlemen, at what city became, should have city can, sort of city pain. A load city can, city became. ارتھین دل کدن میں تماکو تو تے پھیکا دال تے کدو پہن تے پڈو. میں کو ریوڑیاں یا پھلے وچن والا نہیں, جناب دی خدمت سلسل شرما لے کے وچ اکھ چ پانی ہوندا جو کوکر جا پڑ کے بیٹھی ہے یا مار بیٹھی ہو. لو جی ایک سلائی پاؤنی 14 دن جناب دی کو دعا کر چھنا. کمپنی دی مشہوریات ہے, کمپنی نے تکے مار بات کرے کوئی مشہوری کو نہیں کرتا بھی. لو جی جڑی بوٹی دا نام سن لو, میں باریوں تھلے سٹ پکڑا خوار کے اندر کوکر کھالی مڑ گل سمندر چک جو مری لال دی بولدے سنگا چلی پپلے تے بڑے تیلی لگڑا کھو جا بولا تھن تے قدر میں تماکو تو تے پھیکا دال تے کدو پہن دے پڈو جی. شیشی دی قیمت 100 نہیں 50 نہیں, میرا وی 5 روپیہ 5 روپیہ 5 روپیہ. اے ٹائٹینک صرف دے سر تے چل رہا ہے. اور یہ ایٹم سن کے کپتان نے برف چ جہاز ماریا سی. پتوں کی تو چڑھیا جے. اور چلو کوئی گانا سنا صاحب نو. ای دو پٹھو سٹی کے پیزا دا بھائی کھالے لیم پاپا سکڑیں چپڑیں چپ چپ چلے کھا چلے. یہ جہریاں سواریاں نے جہاز گرک ہی ہونا سی. تو جی نظرات ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اور آج ہم صرف وہی الفاظ ڈسکس کریں گے جو قیاسی نوعیت کے ہیں. یعنی کسی نے قیاس کیا سننے کے بعد کہ اس کا مطلب یہ ہوگا, تو بس پھر وہی مستعمل ہو گیا. جیسے بیڑا اٹھانا, جی کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے, اس نے یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. جی لفظ ہے بیڑا, نہ کہ بیڑا. اب سننے والے نے سوچا ہوگا کہ چونکہ بڑا بہادر آدمی ہے, یہ بیڑا, بحری بیڑا اس نے اٹھا لیا ہوگا, یعنی ناممکن کام بھی کر کے یہ دکھا سکتا ہوگا, تو اس کام کا بیڑا اٹھایا. ہر دوسرا شخص یہاں پہ, اس کی اردو اچھی ہے یا بری ہے, وہ بیڑا اٹھانا کہتا ہے. یہ بیڑا اٹھانا ہے, پان کا, تمباکو کا بیڑا. اصل میں جب کوئی بہت بڑی اسائنمنٹ کسی سورما, کسی نوجوان کو دینی پڑتی تھی, تو کہا جاتا تھا بھی یہ کام ہم نے کرنا ہے. مثلا انتقام لینا کسی سے, کسی غاصب کو, راکشس کو سزا دینی ہے. اب اس کے لیے فوراً کوئی تیار نہیں ہوتا, تو ایک بڑے سے تشت میں
तंबाकू के बीड़े बनाकर रख दिए जाते थे। वाह, जो सूरमा भी जाएगा वो बीड़ा उठाएगा और ऊपर कर लेगा। सारे गांव को पता चल जाएगा, कबीले को पता चल जाएगा कि ये बीड़ा उसने उठाया। वाह वाह। तो ये है इसके पीछे दास्तान। आड़ू ने भी एक बार उठाया था जी। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा जनाब, ये तो सिर्फ तमहीद थी जी। पहला लफ्ज अब आने लगा है। या अल्लाह, ਇਹ ਰੈਸਲ ਸੀ ਰੈਸਲ। लफ्ज है शहर। शहर का मतलब क्या है? सिटी। शहर का मतलब सिटी, जी जी सिटी का मतलब शहर। जी जी। तो ये कयासी गलती है। हाँ जी, ये किन्ने कीती है जी? शहर का असल मानी है महीना, शहरुल रमजान, शहरुल शबान। शहर महीने को कहते हैं। पुराने वक्तों में तवील सफ़र किया करते थे लोग, तो कुछ सफ़र पे निकला होगा और बड़ी दूर दराज के इलाके में पहुंच के उसे कैलेंडर का याद नहीं होगा कि डेट क्या है, महीना क्या। उसने कहा होगा यार कौन सा शहर है, तो सुनने वाले ने ये समझा होगा कि ये पूछ रहा है कौन सा मकाम है। उसने कहा होगा बगदाद। तो जो तीसरा सुन रहा था उसने ये कयास किया और गलत कयास किया कि शहर का मतलब है मकाम, जगह, सिटी, टाउन, कस्बा। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? आप किस सिटी में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, सर तू सानू पागल कर किस मकाम पे रहते हैं? शहर नहीं करना। शहर नहीं, ये नहीं कि कहना नहीं है, ये अब गलत तो लाम हो चुका है, नस्ल दर नस्ल चलेगा। ओए हाँ हाँ करी जाओ बहस ना करो पुत्र। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆੜੂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ। हाँ जी। अच्छा जी, आड़ू से याद आया लफ्ज गलीज। गलीज है जैसे, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। वाकई आड़ू गलीज है। अच्छा जी। खुदा का नाम मनो, मैं थोड़ा लिहाज करी जाना। आप यकीन करें कि गलीज है। कि मैं गलीज का असल मतलब पता है क्या? जी जी। बहुत ताकतवर, तनोमंद, तवाना शख्स। बहुत शुक्रिया। सारा ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, बड़ा ये गलीज भी आदमी। कयास की गलती है। किसी बेवकूफ से सरजद हुई। ਇਹ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ। आज वो दोनों निकल गए बिचों, मम्बा ते वो दूसरा। अब यार उन्हें तो सुनने दो ना, किसे नमाक से सुन रहे हैं सारे। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੀਜ਼ ਗਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अब कोई बहुत ताकतवर शख्स होगा और इत्तेफाक से ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। उसके बाजू पर मिट्टी वगैरह लगी होगी, तो किसी ने कहा होगा उसकी ताकत को देखते कि यार तुम्हारे बाजू तो बड़े गलीज हैं। तो तीसरा जो बेवकूफ पास सुन रहा था, तीसरा हर पास जाता है। अच्छा जी, तीसरे ने ये सुना होगा पास बैठे कि उसके बाजुओं का तस्करा, उसका एजेक्टिव बयान कर रहा है, उसकी सिफत बयान कर रहा है, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। तो बेचारा सारा काम छोड़ के बाजू धोने चला गया। ये गलती उससे हुई थी, ये कयास उसने किया कि गलीज का मतलब शायद डर्टी है। अच्छा जी, फिर आपसे मुतल्लिका एक बात, जी। जुगत। जुगत का क्या मतलब है? किसी तरह कोई फिक्रा कसना। ये बात कयासी है, कयास से ये गलत फहमी पैदा हुई। जुगत का मतलब है हिकमत की, दानिश की, अक्लमंदी की बात। वाह वाह वाह। यहाँ क्या बात? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ ਜੀ। अब यहाँ क्या हुआ होगा? ਇਹ ਹੁਣ तीसरा ही दसेगा। किसी शख्स ने सुना कि फला आदमी मस्जिद तामीर करवा रहा है, एक लुच्चा लफंगा बदमाश शख्स को नेकी का काम कर रहा है। तो किसी ने जुगत, किसी ने फब्ती कसी, क्या 900 चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। हाँ। अब इसके पीछे बड़ी विजडम थी, दानाई थी, इंशा पर्दाजी थी, एक उसलूब था, एक्सप्रेशन था, तो लोगों ने एंजॉय किया। और ਜਿਹਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਖੱਚ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। जाहिर है तीसरा वाकई बेवकूफ था। अच्छा जी, वो ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣ ਗਿਆ वो गलीज। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर एक लफ्ज है गंजा।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ यार ये तुम्हारे ਇਹ 81 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ अजय गल पूरी सुन ले अजय तीसरा आएगा वो दसेगा की होंदा है। अब हमारे यहाँ बर्रे सगीर में एक अजीब सी कहावत मशहूर है कि जिसके बाल झड़ जाएं, बाल गिर जाएं, हाँ जी, वो गंजा कहलाता है। हाँ जी, गंज दरअसल खजाने को कहते हैं। ਚੱਲ वाह, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਭੰਨਣ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ चुनाचे इस कहावत की वजह से जिसकी भी टिंड होती है ना, टिंड वाला आदमी देखे तो कहते हैं ये गंजा है। ओए होए, अब देखें दोनों मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक वो जो कुदरती तौर पर जिसका गंज निकल आया है, बाल झड़ गए हैं उसके जी, और एक वो है जिसकी टिंड कर दी जाए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गंजा आदमी है, सर आड़ू गंजा जरूर है लेकिन आदमी नहीं है। यार आड़ू का तस्करा कौन कर रहा ते आड़ू गंजा ये जी की है अखां च वाल पैंदे ने है? ये मिसकंसेप्शन है। फिर टिंड, टिंड पता टिंड क्यों कहते हैं? क्यों सर? टिंड है हिंदी संस्कृत का लफ्ज, असी अपने हमाम खोल लेने सर। जिसके सर पर बाल ना हो ना, जी जी, उसको टिंड कहते हैं। चाहे वो उस तरह से साफ हुए हों या इस तरह से या स्त्री से, या बिल्कुल झड़ चुके हों। तो सर वो गंजा होता है। हाँ। टेंड, टिंड को टिंड क्यों कहते हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? हेलो टिंड कुज्जे को कहते हैं, कुज्जा, मिट्टी का कुज्जा। आप उसको उल्टा देना, कुएं पे कभी टिंडें लगी नहीं देखी? देखिए जी पानी कट दिया अंदरों। तो वो कुज्जे हुआ करते थे, जो उल्टा देखें आप तो उसके ऊपर टिंड बनी होती। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ और मैंने लगता है इन्होंने टिंड ते गंजे तो अगे जाना नहीं। और जेड़ा तीसरा सी ना ओदी आखिरकार टेंड होनी। यार तुमने कभी कुज्जा देखा है जो उल्टा पड़ा हो? हाँ जी देखिए जी, तो लगता नहीं जैसे गंजा आदमी इस सोया तरह हो। ही है जो जुगतां करी दिया ना आड़ू तो सिर देख लो हांडी मूदी मारी होंदी। वो इनफैक्ट कुज्जा होता है, हांडी नहीं। सर साडी असल च ना सूई गलीस ते फसी है। ससी वो बंदे नु ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣ ਗਿਆ ਜੀ। सर हमको छोड़े आप कोई अच्छा सा शेर सुनाए अच्छा जनाब, आज शेर है मुनीर नियाजी का। हाँ हाँ वाह वाह, मुनीर नियाजी कहते हैं, मांगता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, मांगता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। वेलकम बैक जी। खबर है कि वाशिंगटन में रोजाना स्कूल के चक्कर लगाने वाली बिल्ली को इंतजामिया ने स्कूल में दाखिला दे दिया। सर बिल्ली किस तरह पड़ेगी जी? यार ये एक गुडविल जेस्चर होता है जिसका मकसद एक खुशगवारी है कि जब आप देखेंगे कि उसका कार्ड उनकी वेबसाइट पे आया कि ये भी स्टूडेंट है, इससे पता ये चलेगा कि किस कदर नरम दिल वाक़ई हुए हैं। वाह, जानवरों से किस कदर मोहब्बत वहाँ पर बहुत अकीदत की नज़र से देखा जाता है उस शख्स को जो जानवरों का एहतराम करे। सर सारे जानवरों की? नहीं, पालतू जानवर, खास तौर पे कुत्ता और बिल्ली, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। वो औलाद से बढ़कर भी मोहब्बत करते हैं उनसे। वाह, पर सर जी बिल्ली जानती थे क्यों है? नहीं, अब ये तो बिल्ली बता सकती है ना कि मैं वहाँ क्यों, वो जाती सो जाती थी वहाँ पे। नियो सर ने बताया नहीं कि जगह से बिल्ली मेयर लगी थी जी। हाँ, अलास्का का एक गांव है, वहाँ पर मतलब है कि वहाँ जो बल्दिया है उनकी, उसकी हेड थी, मेयर थी, स्टब्स था नाम उसका। सर बिल्ली कुत्ते के अलावा भी लोग पालतू जानवर रखते हैं? अब रखने को तो बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है, लोग चूहा पालते हैं। हाँ जी, हाँ मैं पाले लोग सांप पालते हैं, लोग रीछ पालते हैं। अच्छा जी लोग की रिच भी पाल देने। देखो क्या कौन रहा है। अगर वो पांडा है ना तो तुम ग्रिजली हो। की जी ये दोस्तों भी भैड़ी नस्ल का ये ब्राउन कलर का भूरा रीछ नहीं होता, वो बड़ा लंबा चौड़ा ग्रांडील होता है। चंगा भला रिच बन गया सी एवं ग्रांड बन गया। तो सर ये सांप भी पालतू जानवर है? तुम सांप कह रहे हो, लोग एनाकोंडा पालते हैं। ते एनाकोंडा की स्कूटर है जी? एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप। एनाकोंडा जो पालते हैं ना गैर कानूनी है, ये तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जितने भी हैं उनको आप इस तरह पाल नहीं सकते, पहले बताना पड़ता है, उसके लिए परमिट लाइसेंस लेना पड़ता है। सर बंदे पे डिपेंड करता है, जो मर्जी चीज रख ले। ये बॉक्सर नहीं था माइक टायसन? जी जी, हाँ जी, उसने टाइगर पाला हुआ था, और वो भी बंगाल टाइगर। लाहौर में बई पहलवान ने शेर पाला हुआ, अज्जी पहलवान ने, और एक से ज्यादा शेर रखे हुए हैं। और ये जो माइक टायसन का शेर है
یہ منتھلی $9,000 کھاتا ہے. 9,000 کا مطلب ہے 9 لاکھ روپیہ صرف اس کی خوراک پہ خرچ ہوتا ہے. ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਟੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ. سر سنے مائیکل جیکسن نے اپنے گھر چڑیا گھر بنایا ہے. اس نے چیتا پالا ہوتا, اس کا بڑا فیوریٹ چیتا تھا, اور چھوٹا سا چڑیا گھر تھا اس کے گھر میں. اور چیتا مائیکل جیکسن نو اکثر کہندا رہندا سی, سنیا نا بھی لیدا ہوندا. سر میں نے شیر دینے کا اعلان کیا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پہلوان ٹاپ آئے گا اسے شیر انعام میں دوں گا. تو پھر وہ پہلوان جو ہے نا آپس میں وہ کہنے لگے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہ خود کھائیں گے, تو اس پہ وہ پھر وہ مقابلہ نہ ہو. پھر بٹ صاحب نے سرکس بنا لیا اپنی. یار کو کم دی گل ہونے کرو, کم دی گلاں سنو. ویسے ہمارا دوست ہے میاں امجد, اس کی اپنی سرکس ہے اور بڑا تگڑا شیر ہے ان کا. اچھا بٹ صاحب جڑا تہاڈا شیر سی وہ اج کل کتنے پہ ہوں؟ انہوں کسی نے ٹیکہ لاتا سی زہر دا. ہن ٹیشن تے مانگدا ہے. نہیں بٹ صاحب باقی آپ کا شیر تھا ایک. جی سر. تو بس زہر خورانی سے مر گیا. سر لے کے جاتے تھے مختلف جگہوں پہ, تو کسی نے کوئی چیز کھلا دی اس کو. نہیں بس چیز کھلا دی نا, یہ نہ کہے کہ ٹیکہ لگا دیا, وہ کوئی فضول سی چیز کھلا دی ہوگی کسی نے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب ایک رواج ہے کہ موبائل گم جائے تو یہ نہیں کہتے میرا موبائل گر گیا ہے, میرا موبائل کھو گیا, وہ ہمیشہ کہتے میرا موبائل چوری ہو گیا. یار یہ کوئی تھوڑا سا خوش گمانی رکھا کرے. مطلب کیا یہ معاشرہ اب چوروں کا معاشرہ ہے؟ جی بٹ صاحب تسی جی لوکاں دے بوئے تے لے جاندے, تسی آپ کھواؤ اونوں. اس موضوع بیل دینا بابا شیر والا آیا جی. بٹ صاحب شیر کی عام غذا کیا ہے ایک دن کی؟ تقریباً 5 سے 6 کلو گوشت کھا جاتا ہے. وہ تو جو مرضی ہم کہہ دیں, خوراک اس کی نارمل. اور دودھ؟ اور دودھ بھی اتنا ہی. اچھا یہ بتائیے کہ کتنی دیر رکھا پھر آپ نے؟ میں نے اسے چند ماہ ہی رکھا تھا. ਉਸ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ. بٹ صاحب غصے چ کدی کدی گھا بھی پا دے. بٹ صاحب انہوں کھوتی ریڑھی اگے بھی جو لیندے سی. اچھا بٹ صاحب تنگ بھی کرتا تھا؟ ہاں جی بہت تنگ کرتے. پھر 6 مہینے کتےاں چ بن چھڈیا انہوں. وہ پھر جدوں لیاندا پھر ہر سائیکل والے نوں پے جاندا سی, کدی گڈی مگر والے دوڑ پوے, ہر منٹ بعد کاندھ نال لت چوک کے کھلو جاندا سی. بٹ صاحب کہندے پتہ نہیں آئٹم کر رہا کوئی. بس وہ والا والا سی, بڑے والا والا. ہاں جی بڑے والا والا سی جی. ببر شیر. وہ دی کٹنگ کرانی. میں نے اپنے بیٹے کو اوپر بٹھا کے کافی تصویریں اتاری, اسے پکڑ کر کئی دفعہ. شیر رینٹ تے بھی دے دیندے. 40 روپے گھنٹہ دیندے سی. شیر روز آ کے کہندا سی اس رزق سے موت ہے جی. کوئی حادثہ ہوا ہو اس کے ساتھ کوئی؟ سر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو قریب بکری کا ایک بچہ قریب سے گزرا, تو اس نے ایک جھٹکے سے پکڑ کر اسے کھینچا, اور جو ہمارے پکڑنے سے پہلے اس نے اس کا کام تمام کر دیا. بٹ صاحب 3 سال اندر رہنے بکری رکھی. اچھا شیر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات مشہور ہے کہ اسے ایک دن کھانے کا ناغہ کروایا جاتا ہے. سزا دے طور پہ جی؟ نہیں, کیونکہ اس کا ڈائجسشن کا سسٹم ایسا ہے کہ اسے ایک دن صرف ڈائجسٹ کرنے کے لیے چاہیے. کیونکہ اتنا گوشت اگر آپ دیکھیں 35 کلو پورے ہفتے میں اس کے اندر جاتا ہے, تو اس نے 35 کلو ڈائجسٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے. بٹ صاحب ایک دن کھواندے سن, باقی 6 دن ڈائجسٹ ہوندا سی. شیر بیچ کے بٹ صاحب نے ویسپا لے لیا. نہیں تو کبھی ناراض نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں ہویا جی, ایک باری فلم ویکھن چلے گئے کلے ہی, شیر نے منہ بنا لیا. اس غم چ انہیں چرس شروع کر دیا. اچھا جی بٹ صاحب کی تصویروں کا بڑا مزے کا کولاج ہے, دکھائیے جناب بٹ صاحب کی تصویریں. اچھا یہ جس کے اوپر بیٹھا ہوا آپ کا بیٹا ہے؟ جی سر. اچھا بٹ صاحب کے بچے کو ایک دوست نے کہا کہ شیر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کھا جانا ہے. اس نے شیر کو پکڑ لیا یوں کر کے کہ میں نے اسے کھا جانا ہے, اور بچے نے کھا جانا سی سر, کیونکہ ماشاءاللہ بٹ صاحب دا بچہ سی, پہلوان کا بچہ تھا, ٹائیگر تھا خود. اچھا بٹ صاحب وہ جو حادثہ ایک دفعہ ہوا تھا وہ بتا رہے تھے. ਬਿੱਲੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. یہ بلی ہے, شیر بھی بلی ہوتا ہے پتہ ہے, اسے کیٹ کہتے ہیں. ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ. اچھا جی بات اس بلی کی ہو رہی تھی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ سمبولک ہوتے ہیں یہ معاملات. جاپان میں ایک بلی کو اسٹیشن ماسٹر بنا دیا گیا, اس کا نام تاما تھا. سر جڑی بلی دا اسی ذکر کر رہے ہیں واشنگٹن والی, ہاں جی, وہ تو پھر پریزیڈنٹ ہو جائے گی. یہ واشنگٹن ڈی سی والا نہیں ہے,
हाँ जी। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਗਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਓਏ ਕੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਏ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ सर आपने भी कभी बिल्ली पाली है? नो मुझे तो बिल्ली सख्त बुरी लगती हाय। मुझे चिढ़ है बिल्ली से ਹਾਏ ਹਾਏ वैसे आड़ू साहब आपने कोई जानवर पाला है कभी ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿੱਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਪਾਲੇ ਨੇ हाँ जी ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ बेशुमार ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ जॉनसरा ਹਾਂਜੀ कालसरा और जॉनसरा ਚੀਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਨਾ ਜੀ कीना होता है ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ सफेद के ऊपर ਹਾਂਜੀ शिराजी ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ये लट्ठे इनको लट्ठे कहते हैं ਲੱਠੇ ये जंगली कबूतर होते हैं तो सर इसका शिकार भी करते हैं सिल्वर पिजन एक होता है उसका करते हैं ਸਰ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਓ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ गर्म होता है ना बहुत गर्म होता है तो शिकार अमूमन गर्म होता है लेकिन जंगली कबूतर तो खुसूसी तौर पर गर्म होता है तो इससे वो हीट बॉडी को हीट मिलती है एक बारी आड़ू ने खाधा है सर कबूतर ਨੂੰ ਲਗਵਾਓ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़